Well, good evening, everyone. We're going to get underway this evening. So we've gathered together tonight to have a look at the subject of continuing our series at going through and summarizing different sections of the scripture. Tonight, we're going to consider the books of Exodus through to Joshua. Okay, so it's going to be about 5 or 6 books, but it's a relatively compact period. So we're going to have a look at that this evening. Before we start, we're going to, if you just bow your heads, we'll start with a word of prayer. اصلا میگی بخیر شروع میکنیم با دعا جلسه امروز رو. Okay, so because we've got such a large passage of scripture, we're not going to have a reading. So we're going to launch straight into our subject tonight. به خاطر اینکه متونی که امروز داریم بسیار طولانی هست با خوانش آغاز نمی‌کنیم و مستقیما به خود موضوع اصلی می‌پردازیم. Okay, so to start with, we want to recap from where we were last week, looking at the book of Genesis. And as we looked at the end of the book of Genesis, we came to the story of Joseph, who had been sent down into Egypt. و برای آغاز با مرور از کتاب پیدایش شروع می‌کنیم و به داستان انتهای کتاب پیدایش که داستان یوسف هست و به مصر فرستاده شد به اونجا رسیدیم. So Joseph was the great grandson of Abraham, the grandson of Isaac, and the son of Jacob. یوسف مثلا نواده ابراهیم بود، نواده اسحاق و نواده یعقوب، پسر یعقوب به شما میرفت. Okay, so the story of Exodus starts in the land of Egypt, which is where Joseph and his family have been. داستان خروج در سرزمین مصر آغاز میشد، در جایی که یوسف و خانواده‌اش به اونجا رفتند. So what we want to look at tonight is the story as it unfolds in the following. First of all, we have this idea of the plagues and the Passover. و در ابتدا این مسئله پسخ و مسئله پسخ رو داریم امروز. And then following the plagues and the Passover, we then find that we leave Egypt and we go down to the Red Sea. و در امتداد مسئله پسخ و اون به اصطلاح طاعونی که در اونجا اتفاق افتاد مصر رو ترک میکنن به سمت دریای سرخ. And then following what happens at the Red Sea, we find and we read all about the law of the Moses and also then the tabernacle. و در ادامه اون به قوانین موسی پرداختیم و همچنین به معبدی که در اونجا به عبادت می‌پرداخت. We're then going to go on to a period of time. So the period of time that Exodus spans is or Exodus to Joshua is about 100 to 120 years. But actually, we find a large chunk of that time, almost 40 years, where we have very little information, other than we know the people of Israel were wandering in the desert. و به این مسئله زمانی هم می‌پردازیم که مدت زمانی که تا یوشع میرسه بین 100 تا 120 سال هست، اما در 40 سال اون اطلاعات زیادی در اونجا به چشم نمیخوره و در صحرا اونها سرگردان بودن. So although there's not much recorded about this time of wandering the desert, there is lots of really valuable lessons to be drawn from it. So we'll have a look at that in some detail. و هرچند که اطلاعات زیادی در زمان این سرگردانی در صحرا و بیابان وجود نداره، اما درس‌هایی در این مسئله هست که به اونها هم خواهیم پرداخت. Okay, so then following the wandering in the desert, we then find that the people of Israel then enter into what is called the Promised Land, the land of Israel. و در ادامه این سرگردانی ها در بیابان به این میرسیم که مردمان بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود شدن که سرزمین بنی اسرائیل هست.
So this is where we start to come towards the book of Joshua. And finally, the rest of the book of Joshua is all about settling in the inheritance once they've settled in the land of Canaan. و در ادامه کتاب یوشع که به موضوع به اصطلاح به موضوع نشستن و جایگیر شدن در اون سرزمین موعود که کنعان هست میپردازه. Okay, so starting at the book of Exodus then, at the start of the book of Exodus, we were talking, weren't we, about the family of Jacob and of Joseph, who are settling in the land of Egypt, and they, over a period of generations, grow to be a large group of people, but are made slaves by Pharaoh, king of Egypt. و در ابتدای موضوع پسخ و طاعون به این موضوع میرسیم که نوادگان یعقوب در سرزمین مصر جایگیر شدن و در اونجا تعدادشون افزایش پیدا کرد، اما به بردگی توسط فرعون گرفته شدن. So the people of Israel are going through a difficult period, and they are seeking to be delivered from the slavery. و بنابراین مردمان بنی اسرائیل وارد دوره بسیار دشواری شدن و به عنوان برده در اونجا بودن و به دنبال آزادی از بردگیشون بودن. And a man called Moses is then selected by God to lead his people, but he needs time to develop his character. و مردی مثل موسی توسط خدا انتخاب شد که این مردمان رو رهبری کنه، اما زمان نیاز داشت که شخصیت خودش رو توسعه بده ایشون. So Moses is called by God, but then tries to take things into his own hands about how he thinks things should be done. پس بنابراین موسی توسط خدا فرا خوانده شد، اما در ادامه تلاش میکرد که موضوعات رو توسط خودش حل و فصل کنه و به این موضوع بپردازه که چطور مسائل بایستی انجام بشه. So in this period of from Exodus through to Joshua, there really are two characters who are key characters. There's Moses and Joshua. در این زمان مصر و یوشع دو شخصیت اصلی در اینجا وجود دارن که یکی موسی هست و دیگری یوشع. So let's have a look at a little bit of an introduction to Moses and his life. بریم نگاهی بیاندازیم به مقدمه در مورد موسی و زندگانی ایشون. So Pharaoh, the king of Egypt, was trying to limit the growth of the Hebrew people, and he ordered that all Hebrew babies be killed, and yet during that time Moses was born. و فرعون تلاش میکرد که جمعیت مردمان بچه های عبری رو کاهش بده و تلاش میکرد که اونها کشته بشن، اما در این میانه موسی به شیوه معجزه‌آسا زاده شد. And through a series of miraculous circumstances, Moses survives and is actually adopted back into his own household and brought up by his own parents. و در طول این اتفاقات و شرایط معجزه‌آسا موسی در واقع زنده ماند و به خانواده خودش برگردانده شد. But as part of that story, he has also becomes part of the royal household of Egypt. And he becomes officially the son of the daughter of Pharaoh. اما در به عنوان قسمتی از این داستان ایشون همچنین به صورت رسمی عضوی از خانواده سلطنتی فرعون مصر شد و به عنوان فرزندخوانده دختر فرعون گماشته شد. So here was a young man who had two sort of lineages. He had his natural lineage of being a Jew or a Hebrew, and he had this lineage of that he had obtained through these circumstances of being part of the Egyptian royal household. پس این مرد جوان دو ویژگی داشت، یکی این که عبری بود و یهودی به شما میرفت به صورت ذاتی و دیگری هم از طریق این فرزندخواندگی عضوی از خانواده سلطنتی مصر به شما میرفت.
So we actually find that Moses was a man who had these opportunities, and yet he put them to one side because he wanted to follow the call of God. Let's turn to the book of Hebrews, which is in the New Testament, and read this summary of the life of Moses in Hebrews chapter 11. بنابراین ایشون تصمیم گرفت که این فرصت رو پشت سر بذاره و عبرانیان رو به اصطلاح اونها رو رهبری کنه. بریم به عبرانیان باب 11 آیات 24 تا 26 و نگاهی به اون بیاندازیم. Okay, so Hebrews 11 verse 24 says, by faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he looked to the reward. بنابراین عبرانیان 11 آیات 24 تا 26 به ما میگه که به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. Okay, so here were his choices. His choice was to be called the son of Pharaoh's daughter, which would have made a very luxurious life. He would have had a lot of wealth and he would have had life relatively comfortably. پس ایشون دو تا انتخاب داشت. یکیش این بود که به عنوان فرزند خوانده دختر فرعون شناخته بشه و زندگانی پر از لذت و به اصطلاح مجللی داشته باشه و امکانات زیادی در اختیارش باشه. The alternative was that he was going to have a difficult life, to be following the calling which God called him to be leader of the people of Israel. و جایگزین اون این بود که ایشون زندگی دشوارتری داشته باشه و مردمان خدا رو رهبری کنه و در رنج و مشقت ادامه بده. But Moses believed that by following what God wanted him to do, that was going to give him a greater greater reward in the long term. و موسی ایمان داشت که با پیروی کردن از اونچه که خدا میخواد ایشون در طولانی مدت پاداش و منافع بیشتری خواهد داشت. But of course, what he could get from Egypt, he could see, he could touch. What he was going to be able to get from God, he couldn't see and he couldn't touch. و البته اونچه که از مصر میتونست به دست بیاره رو میتونست ببینه، میتونست لمس کنه و اونچه که از جانب خدا به دست می آورد رو نمیتونست ببینه و نمیتونست اون رو لمس کنه. And so that's why he is listed here as being a man of faith, because he was able to make those things that he couldn't see as though they were a reality, and that he was able to follow God's command. و به خاطر همین ایشون رو مرد با ایمانی میخوانن، چرا که قادر بود اون چیزهایی که نمیتونست ببینه رو بهشون ایمان داشته باشه و دستورات خدا رو برای اونها به انجام برسونه. So that is a characteristic which we also should be looking to develop, this idea of faith, because what God has offered as a reward is something that we can't necessarily see, but it's something that we need to believe in and make a real force in our lives. و این نوعی از اون شخصیتی هست که ما هم بایستی تلاش کنیم که توسعه بدیم، چرا که اونچه که خدا معمولا به عنوان پاداش در نظر میگیره چیزی است که قابل دیدن نیست و ما بایستی این شخصیت رو برای توسعه ایمانمون در خودمون گسترش بدیم. But as we said earlier, although the fact that Moses made this very wise choice, he wasn't necessarily the finished article. He took things into his own hands and tried to be the judge and the leader of the people in a very heavy-handed way.
پس به این موضوع هم بپردازیم که موسی مسائل رو به دست خودش گرفت و خدا ایشون رو هدایت کرد به سمت بیابون و قحطی و برای اینکه اون شخصیت ایشون رو توسعه بده. And so God took him to one side and led him away into the wilderness, sent him into the wilderness to live in a very barren place for almost 40 years to develop his character. پس خدا ایشون رو به بیابون فرستاد و به شرایط بسیار ناخوشایندی که 40 سال به طول انجامید، بیشتر برای اینکه شخصیت ایشون رو توسعه بده. So we read very little of what happened in that 40 years other than the life that Moses got married. But 40 years after these initial things happened, Moses then had God appear to him again, and Moses was now ready to lead the Hebrews as God required. پس به این موضوع هم بپردازیم که در این 40 سال چه اتفاقی افتاد، هرچند که موسی ازدواج کرد و خدا به ایشون در این طول این 40 سال ظاهر شد و به ایشون گفت که ایشون آماده هدایت عبرانیان هست. So we find then that Moses then returns to the land of Egypt with his brother Aaron, and he asks Pharaoh for the Hebrews to be released from their slavery. پس این رو بهش پرداختیم که موسی بازگشت به سرزمین مصر با برادرش هارون و برای درخواست برای عبرانیان که از بردگی توسط فرعون نجات پیدا کنند. But Pharaoh was a very stubborn man. اما فرعون مرد بسیار لجوج و کله‌شقی بود. So to try to persuade Pharaoh about the power of God, well, then God gave Moses and Aaron power to do signs to persuade Pharaoh when he refused to listen to their request. پس برای اینکه فرعون رو قانع کنن، خدا به موسی و هارون قدرتی داد که نشانه‌هایی رو داشته باشه برای اینکه فرعون قانع بشه وقتی که ایشون رد کرد که به اونها و درخواست اونها گوش بده. And we read of these signs in Exodus chapter 7 through to chapter 11. But let's summarize them just in this picture here on the screen. پس این علائم که در خروج باب 11 بهش میپردازیم علائم هستن که نشونه های اونها بر روی صفحه نمایش وجود داره. Okay, so we see here on the screen 10 plagues and all sorts of horrible things. Disease of flies and of frogs and of lice, things which impact people, diseases, hail and fire, darkness, locusts, all sorts of horrible things. و در اینجا انواعی از آفت‌هایی که خدا به مصر و فرعون وارد کرد رو با هم دیگه داریم می‌بینیم که تبدیل آبها به خون، قورباغه، وزغ و زنبور و به اصطلاح آتش سوزی، ملخ، تاریکی و کشتار فرزندان اولی و این موضوعات رو بر مصر تحمیل کرد خدا. And yet despite the people of Egypt suffering all these horrible things, Pharaoh still would not change his mind and let Israel go. و علی رغم تمامی این موضوعات وحشتناک بر مصر و مردمان مصر اومد، فرعون هنوز هم راضی به این نشد که مردمان عبرانیان اونجا رو ترک کنن و از بردگی بیرون بیان. And so we come to this 10th plague here in the corner, the death of the firstborn. و در دهمین آفتی که در صفحه نمایش در سمت راست گوشه بهش برخوردیم این کشتار فرزند اولی ها بود. So it was that all firstborn children in Egypt were to be killed.
و این بود که این آفت این بود که تمامی اولین کسانی که به دنیا اومده بودن در مصر اونها کشته شدند. The only way, though, that God put in place a plan of an exemption. The only way that households could be exempt was that they could kill a lamb and paint the blood on the door frame of the house. و تنها راهی که اون خانواده معاف از این به اصطلاح این آزمایش و دشواری میشد این بود که اونها یک بره رو میکشتن و خون اون رو به سردر خونشون میمالیدن که از این بلا معاف بشن. And if they did this, well then, as the angel who was killing the firstborn was going through the land of Egypt, they would pass over the house that had the blood, and they would not kill the firstborn in that house. و اگر این رو انجام میدادن اون فرشته مرگ که اون خون رو میدید از بالای اون خونه رد میشد و اون فرزندان اولیه اون خونه رو که اول به دنیا اومده بودن نفرات اول بودن به دنیا اومده بودن رو اون نفر اول رو نمیکشت. So you may have heard of this feast which is held by the Jews each year, this feast of Passover, and that's all about this incident here in Exodus 11 and 12. پس این جشن پسخ در مورد این اتفاق در خروج باب 11 در مورد این مسئله است. There's lots of links through the Bible, and we find that Jesus becomes the Passover lamb. There's lots of things about the Passover, but we're not going to go into those in any detail tonight. But just to call out this is where this idea of the Passover first originated from. موضوعات زیادی در کتاب مقدس در این باره هست که عیسی مسیح اون بره پسخ به شمار میاد، اما وارد این موضوع نمیشیم، اما فقط اینها رو گفتیم که با این مسئله آشنا بشیم که مسئله پسخ به این شیوه است. So as part of the instructions on this occasion, God also told the Israelites that they were to be packed and ready to leave Egypt. و به عنوان جزئی از این دستورالعمل‌ها در این مرحله خدا همچنین به بنی اسرائیل دستوراتی داد که جمع کنن و به سمت اینکه مصر رو ترک کنن آماده بشن. And Pharaoh was so angry that this had happened that he then told the Israelites to leave Egypt. And so Moses had his opportunity and he led the people of Israel out of Egypt. و فرعون بسیار عصبانی بود از این مسئله که به بنی اسرائیل گفته که مصر رو ترک کنن و موسی هم همچنین این مسئله رو رهبری میکرد. Now, for those who have just been on holiday, you probably appreciate that packing for 4 people, well, packing in our case for 3 people is quite a big logistical exercise. و برای اونهایی که از شما که در مسافرت بودید، در تعطیلات بودید، احتمالا میدونید که جمع کردن وسایل و بار و بندیل به اصطلاح برای 3 نفر بسیار دشوار. So, but these people here, this was effectively packing up the whole lives of a massive group of people, and so it was a big exercise for Moses to be able to lead these people out of Egypt. اما این مردمان برای یک طول عمر کل عمر این جماعت داشتن به بار و بندیل میبستن و این یک تمرین بسیار دشوار و مهم بوده برای موسی که بتونه از پس این موضوع بر بیاد. So these people packed up their livelihood, their animals, their children and all their belongings and took them and walked out of their houses and out into the desert in the area of Egypt. پس این مردمان تمام وسایل زندگیشون، زندگی روزمرهشون، حیواناتشون، همه چی رو جمع کردن و تصمیم به بیرون رفتن از سرزمین مصر گرفتن.
And so as they left Egypt and they wandered away from the main area of the settlements of Egypt, Moses led the people of Israel down to the shore of what is called the Red Sea. و از اونجایی که مصر رو به جا گذاشتن و اون مکانی که در اونجا جایگیر بودن در مصر رو ترک کردن، موسی اونها رو به سمت دریای سرخ و سواحل دریای سرخ هدایت کرد. Now, I should have put a map up on the screen. I don't have a map, but I'm going to give you a hand gesture so you can understand the Red Sea. To the south of the land of Israel, there is a body of water that has two almost fingers pointing up from it. That is the Red Sea. در جنوب من نقشه ندارم که بهتون نشان بدم، اما تقریبا به صورت لفظی بهتون انتقال میدم که در جنوب سرزمین اسرائیل یک دهانه هست که ایشون با دست نشون دادن که به اونجا اون دریای سرخ گفته میشه. Now, potentially, if you're going from Egypt to the land of Israel, it's not the most direct way that you can go, but this was the way that God had instructed Moses to take the nation of Israel. و به ویژه اگه به اصطلاح از مصر به سرزمین بنی اسرائیل به اونجا بری، اون یک راه مستقیم نیست برای رفتن، اما خدا دستورالعمل‌هایی رو به موسی داد که از اون مسیر اون جماعت و مردمان رو هدایت کنه. Now, we're not going to be surprised to know that despite the fact that Pharaoh told Israel they could go from Egypt, it wasn't long before he changed his mind about letting the Israelites go, and he chased them. و علیرغم این واقعیت که فرعون به بنی اسرائیل گفت که سرزمین مصر رو ترک میتونن بکنن، اما ذهنش رو تغییر داد و به دنبال اونها افتاد. So he obviously thought about the idea that he had just sent away all of his slaves, and so he thought twice about why did I let them go? So he sent his army after them. اما به این فکر کرد که چرا به اونها اجازه دادم که برن و ارتشش رو به دنبال اونها فرستاد. So here were the people of Israel who were standing by the side of the sea, looking forward. All they could see was the sea of water, and then looking behind them, all they could see was the armies of the Egyptians coming behind them. And so they complained that Moses had set a death trap for them. و این مردمان بنی اسرائیل در سواحل دریای سرخ ایستاده بودند و اون چه که در جلوی خودشون می‌دیدن آب و دریا بود و اون چه که در پشت سر خود مشاهده می‌کردند ارتشی‌های مصر بودند و به اصطلاح داشتن گلایه می‌کردند که موسی اونها رو وارد یک تله مرگ کرده. So not many days into this journey that was going to take a number of months potentially, the Israelites were already complaining and against Moses. اما این سفر که در واقع چندین ماه به طول انجامید، بنی اسرائیل همواره گلایه می‌کردند و نسبت به موسی به اصطلاح ناخشنود بودند. And so it was that to deliver the nation of Israel, well, God performed one of the greater miracles of the nation of Israel. And he actually opened the waters of the Red Sea and allowed the Israelites to walk across the sea floor. و در ادامه این گلایه‌های بنی اسرائیل از موسی که خدا یکی از بزرگترین معجزات خودش رو نسبت به ملت اسرائیل به انجام رسوند و دریای سرخ رو بدون نصف کرد و آب اون رو باز کرد و راهی رو باز کرد که بنی اسرائیل بتونه از کف دریای سرخ عبور کنه. Now it's quite hard to imagine what that looks like, doesn't it? But here's one picture I found which I thought was quite a potential of what that scene might have looked like. و این بسیار دشواره که آدم تصور کنه به چه صورت بوده، اما این تصویری هست که احتمالاً به شیوهی بوده که اتفاق افتاده در اون مرحله. Extremely spectacular and extremely miraculous.
به صورت کاملا بی نهایت معجزه آسا و مخصوص به خودش بوده این اتفاق. So the people of Israel crossed on dry land, and then the Egyptian army chased them into the Red Sea. بنابراین بنی اسرائیل از اون دریای سرخ در امتدادش داشتن عبور می‌کردن و ارتشی‌های مصر هم به دنبال اونها افتادن. And God allowed the waters to return and swamp the Egyptian army, and they drowned in the waters of the Red Sea. و خدا به آبها اجازه داد که بازگردن و ارتشی‌های مصر رو در خود ببلعن و اونها رو غرق کنن. And then in Exodus 15, we find a whole chapter that is dedicated to a song that Moses sang to celebrate this great deliverance that God had given them. و در کل کتاب خروج یک بابی اختصاص داده شده که در اون موسی این واقعه رو جشن میگیره و به اون میپردازه. So then the people of Israel moved on from the Red Sea, but not many days later we find again that Israel were complaining that they had no food, and so God provided them with manna in the morning and quails in the evening. و در ادامه مردمان بنی اسرائیل دوباره گلایه می‌کردند که اونها غذایی برای خوردن ندارن و خدا اونها رو برای صبحانه اونها معنا مهیا کرد و همچنین برای شامشون بلدرچین به اونها داد. So for those of you who are not familiar, manna is effectively little wafers, little bread-like wafers that were found on the ground in the morning. And then quails are birds. So quails were birds which descended in great numbers and came into the camp of Israel that they could capture and eat for food. برای اونهایی که نمیدونن معنا چیه، نوعی از نان که بر روی زمین پیدا میشه و بنی اسرائیل برای صبحونه اونها بهشون داده میشد و همچنین به اصطلاح کوئلز هم نوعی از بلدرچین هست، نوعی پرنده هست مثل بلدرچین که توسط خدا برای اونها مهیا شده. But we have seen, haven't we, already like a couple of times, and there are a number of times that this happens, that it's not taken them long after complaining about being in slavery in Egypt that the people of Israel are now complaining about how life is treating them. Now they're no longer slaves. و در ادامه که می‌بینیم که این اتفاق چندی ما به طول می‌انجامه مردمان بنی اسرائیل از گلایه و ناله کردن از اینکه چرا برده مصر هستند به این می‌پردازن که گلایه کنند و ناله کنند که چرا در اینجا قرار دارن و زندگیشون به این صورت است. In fact, despite complaining that they were slaves in Egypt and wanting to leave, they now start thinking about, well, actually, maybe life in Egypt wasn't so bad after all, and they start to seek after those things that they had back in Egypt. و علیرغم این گلایه ها نسبت به بردگیشون در مصر به این موضوع هم فکر کردن که احتمالاً اون بردگی در مصر به اون اندازه هم بد نبوده و به دنبال این چیزهای افتادن که در مصر اونها رو پیگیری میکردن در اونجا. So then from there, then the people of Israel then continued south. And if you imagine that there was the two fingers of the Red Sea pointed up, well, there's like a V-shaped peninsula in the middle, which is where the Mount Sinai is. And this is where a lot of this particular section of the Bible from Exodus through to Joshua takes place, here in the Mount Sinai. And the people of Israel settled there for a while Moses received the law from God. و علیرغم همه این گلایه ها اونها ادامه دادن به سمت جنوب و به سمت کوه سینا رفتن، جایی که در اونجا برای مدت زمانی جایگیر شدن و استقرار پیدا کردن و جایی بود که در اونجا موسی اون قوانین موسی رو از زمان خروج تا یوشع در اونجا دریافت می‌کرد از جانب خدا. Okay, so the law of Moses then was basically God's way of telling Israel what God wanted from them.
و این قوانین موسی به اصطلاح اون شیوهی از خدا از حرفهای خدا بوده با بنی اسرائیل که به اونها بگه که خدا از اونها چی میخواد. And this law of Moses is extremely comprehensive and extremely diverse. So there's laws about sacrifices, laws about worship, laws about how they dealt with each other, things to do with hygiene and farming, all sorts of things. و این قوانین بسیار جامع و بسیار وسیع بوده که در مورد اینکه چطور اونها قربانی بکنن، چطور اونها خدا رو اطاعت بکنن و به چه شیوه با دیگران رفتار بکنن، قوانینی در مورد به اصطلاح مسائل و موضوعات دیگه‌ای که در اون به شمار می‌رفت. So we find that half the book of Exodus, a large portion of the book of, or most of the book of Leviticus, a large portion of Numbers, and also a large portion of Deuteronomy is all taken to to explaining and outlining this law given to Moses. و این موضوع میپردازیم که میبینیم که نیمه کتاب خروج، کتاب لاویان، کتاب اعداد، تثنیه و یوشع به این قوانین موسی مشهور هست. We're not going to look at this in too much detail, just to pull out a couple of highlights. Probably the best known part of the law of Moses is what is known as the Ten Commandments. و نمیریم به کلیت این موضوع بپردازیم، اما به قسمتی از اون اگه بپردازیم احتمالاً بهترین قسمت قوانین موسی این 10 فرمان. Okay, so there they were, the 10 commandments there on the screen. They were given to Moses on 2 tables of stone. And actually the 10 commandments form the basis of a lot of the law of the land that we have now in the 21st century. و این به اصطلاح اصولا این 10 فرمان اون بیس قوانین و شریعت موسی به شمار میرفته و اون بیسی از اون دینی هست به نام یهودیت که در قرن 20 ما اکنون میبینیم. So really there was the kind of in sort of 2 sections really to do with the first few to do with the worship of God and who they were to worship, and then the second part to do with how they were to relate to other people. که تقریبا داره 2 بخش، یک بخش اولش در مورد خدا هست، چطور اونها پرستش کنن خدا رو، و بخش دومش هم در مورد دیگران هست و چطور با دیگران در ارتباط باشن و رفتار. Okay, so the other aspect of the law of Moses that we want to look at is this idea of the tabernacle. So the tabernacle was the tent that was made that became the focal point of the worship under the law of Moses. و قسمت دیگری، بخش دیگری از این قوانین مسئله خیمه پرستشگاهی هست که خیمه پرستشگاهی هست که در اون اونها قادر بودن که با خودشون حمل کنن و مکانی برای پرستش خدا به شما میرفته و میتونستن اون رو حمل کنن و به جاهای دیگه ببرن. So the tabernacle was a tent that they were able to take with them as they moved. So they were able to assemble and disassemble and pick up and move this tent with them as they continued on their journey. پس در واقع این خیمه بوده که میتونستن اون رو از خودش سوا کنن، جمع کنن و اون رو به اصطلاح تکون بدن و حرکت بدن. خیمه بوده برای مکانی برای پرستش و قابل حرکت و تحرک بوده. Okay, so there were areas there for sacrifices, for worship and for praying. مکان‌های درون این خیمه بوده برای مخصوص قربانی کردن، مخصوص عبادت و همچنین دعا کردن. And the administration and the running of the tabernacle was undertaken by the priests and the Levites. و این مسئله مدیریت و اجرایات این خیمه پرستشگاهی توسط کاهنان و توسط لاویان اونجا به انجام میرسید. And there were 3 sections of the tabernacle. The first one was called the outer court, which was for animal sacrifices.
و سه قسمت داره این خیمه، دارای سه قسمت بوده. قسمت خارجیش که حیات خارجی به اصطلاح به شما میرفته برای قربانی کردن حیوانات بوده. Then in the middle of the outer court was a specific tent that had two sections. First of all, called the holy place for worship, including prayers. و در قسمت میانی این خیمه پرستشگاهی دو قسمت داشته که اولیش برای مکان مقدس بوده، مکانی مخصوص عبادت و دعا کردن. And then finally a smaller section which just had one piece of furniture in it called the Ark of the Covenant, called the Most Holy Place, and only the high priest, so only one person at a time could go in, and he could only go in once a year. و قسمت دیگری از این خیمه قسمت بسیار مقدس به شما میرفته که تنها کاهن اعظم میتونسته یک بار در سال و یک نفر هم تنها وارد اون قسمت بشه. Okay, so in the land of Israel now, there is actually a life-size model of the tabernacle that is established in the south of the land. And so you can see there what the tabernacle might have looked like. The fence around the outside of the outer court, then the altars and for sacrifices in the middle of the outer court, and then the main part of the tent where the holy place and most holy place were held. و در سرزمین بنی اسرائیل اونچه که یک خیمه پرستشگاهی به شمار میره به این عکس روی صفحه نمایش هست که یک به اصطلاح یک محوطه‌ای که دورش حصار کشیده شده، مکانی برای قربانی کردن حیوانات هست و اون خیمه اصلی که مکان پرستش و در درون اون هم مکان بسیار مقدس که برای اون کاهن اعظم به شما میرفت. So again, the tabernacle has got a lot more detail, a lot more symbology. We're not going to have time to go into that tonight, but that's a brief tour of this idea of the tabernacle and the various parts of it. بنابراین این خیمه پرستشگاهی بسیار جزئیات بسیاری داره، مسائل بسیاری داره که دوباره وارد اون نمیشیم به جزئیات، اما کلیتش به این موضوع است. So now we come to this period of time that we talked about earlier about wandering in the desert. اکنون به زمانی میرسیم که قبلا در مورد صحبت کردیم و اون مسئله به اصطلاح سرگردانی در بیابون. So if you can turn with me to the book of Numbers, which is the fourth book of the fourth book of the Bible, the third book of the section we're looking at tonight. The fourth book of the Bible, and to Numbers chapter 13, we read the story where God asked Moses to send spies to the land of Canaan. در این قسمت به کتاب اعداد میریم که چهارمین کتاب مقدس به شما میره و در اینجاست که خدا از موسی میخواد که به اصطلاح جاسوسانی رو به سمت سرزمین کنعان بفرسته. And this is the first time that we come across the man Joshua, who we're going to come back to later on. و این اولین باری است که به مردی به نام یوشع میرسیم که در ادامه هم به اون خواهیم پرداخت. So we read in Numbers chapter 13 that there was a group of 12 spies, one from each tribe, that was sent on behalf of the nation of Israel, and they were sent to look at the promised land that the children of Israel were traveling to, and to bring back a report. و این که به اعداد باب 13 میرسیم که یک دسته گروه 12 نفره از جاسوسان به سمت سرزمین کنعان فرستاده شدن و برای اینکه در اونجا اخباری رو به دست بیارن و اون رو بازگردونن به سمت موسی. So this was the land that God had promised to give them as an inheritance. And these people went to spy out the land and they thought it was a lovely place. و این اون سرزمینی بوده که خدا می‌خواسته به عنوان یک ارثیه به اونها بده و سرزمینی بوده که به اصطلاح به اونها وعده داده شده. They came back and they had all sorts of lovely things, grapes, figs, pomegranates, and they loved the look of the place that God had given to them.
اونها بازگشتن و تمامی این موضوعات دوست داشتنی رو با خودشون، چیزهای دوست داشتنی رو با خودشون آوردن، مثل انار، مثل میوه‌های گوناگون و خیلی خوشحال بودن از اون وعده‌ای که خدا به اونها داده بود. But they had doubts and they said that God would not be able to deliver them. Let's read their reaction in Numbers chapter 13. Or let's read their report in Numbers 13 verse 27. اما اونها شک کردن و به این موضوع گفتن که خدا قادر نخواهد بود بعد خودش رو عملی سازه و در اینجا به اعداد باب 13 آیات 27 و 28 میپردازیم. So Numbers 13 verse 27, this is their report. They told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell on the land of the south. The Hittites, the Jebusites, the Amorites dwell in the mountains. The Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. پس در آیه 27 اعداد باب 13 با هم میخونیم. آنان به او چنین گزارش دادند: به سرزمینی که ما را بدان فرستادی رفتیم. به درستی که شیر و شهد در آن جاری است و میوه‌اش این است. اما مردمانی که در آن زمین ساکنند نیرومندند و شهرها حصاردار است و بسیار عظیم. افزون بر این بنی عناق را نیز در آنجا دیدیم. امالیقان در سرزمین نگب ساکنند. حیتیان در یبوسیان و اموریان در کوهستان زندگی می‌کنند و کنعانیان نزد دریا و بر کناره اردن سکونت دارند. There were though within this group of spies some dissenting voices. Caleb and Joshua were confident that God would give them what they were looking for. اما به علیرغم تمامی این مسائل که اونها آوردن و گزارش دادن، یوشع در این میان بسیار اعتماد به نفس داشت و ایمان داشت که خدا این وعده ها رو عملی خواهد کرد. But he was talked down. In verse 31, the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people. They are stronger than we. اما اونها روحیه اون رو تضعیف کردن و در آیه 31 اما مردانی که همراه او رفته بودند گفتند ما را توان مقابله با آن مردمان نیست زیرا از ما نیرومندترند. So the story then continues in chapter 14. Let's read from verse 1. So all the congregation lifted up their voices and cried. The people wept that night, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt. If only we had died in this wilderness. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? So they said one to another, let us select a leader and return to Egypt. پس بنابراین اونها در ادامه در باب 14 اعداد اینگونه گفتند که آنگاه جماعت جملگی آواز خود را بلند کردند و قوم آن شب میگریستند. همه بنی اسرائیل بر موسی و هارون همه کردند و تمامی جماعت به دیشان گفتند کاش در سرزمین مصر مرده بودیم یا در این صحرا میمردیم. چرا خداوند ما را به این سرزمین میآورد تا به ضرب شمشیر بیفتیم و زنان و اطفالمان به یغما برده شوند؟ آیا برای ما بهتر نیست که به مصر بازگردیم؟ پس به یکدیگر گفتند بیایید بر خود رهبری بگماریم و به مصر بازگردیم. And because of this, God punished Israel by making them wander around in the desert for almost 40 years. و به خاطر این مسئله خدا بنی اسرائیل رو سرگردان ساخت به این وسیله که اونها رو در اطراف بیابون برای تقریبا بیش از 40 سال آواره کرد. And we find that every person who was over 20 years old when they left Egypt died in the wilderness. و این رو دیدیم که تمامی کسانی که بیش از 20 سال داشتن در وقتی که مصر رو ترک کرده بودند همه اونها در بیابون مردند. So a whole generation then had passed and were punished by God because of their lack of belief.
پس کل نسل اونها مورد قضاوت واقع شد و توسط خدا به اصطلاح مجازات شد به خاطر عدم ایمانشون. So then we don't really read much more of what happens in that particular period. So now we skip forward almost 40 years and we come to the edge of the promised land. And Moses is becoming now an old man. پس در اینجا ادامه میدیم و جلوتر میاییم و وارد این مسئله میشیم که موسی به سرزمین وعده داده شده ورود پیدا میکنه. And despite being a man of faith, Moses was also part of this generation. And therefore, before Israel reached the land of Canaan or the promised land, Moses died and God did not allow him to enter the promised land. و علیرغم ایمانش موسی هم عضوی از این نسل بود و قبل از اینکه بنی اسرائیل وارد سرزمین کنعان بشه موسی مرد و خدا بهش اجازه نداد که ایشون وارد سرزمین وعده داده شده بشه. And so this man Joshua, who had been so faithful so many years before, now took over and had been Moses' right-hand man, now took over the leadership of the nation of Israel from Moses. و این مرد یوشع که مرد با ایمانی بود و به اصطلاح خدمتگزار موسی به شمار میرفت و سالها با ایشون بود، اکنون تبدیل به رهبری جدید برای بنی اسرائیل شد و این رهبری این قوم رو به عهده گرفت. So as we move into the early chapters of the book of Joshua, we then find that the people came to cross a river, the river Jordan, which was stopped, and to allow them to cross on dry land into the promised land. و در ادامه می‌بینیم که به مردمان اجازه داده شد که وارد سرزمین وعده داده شده بشن و از اونجا عبور کنن از مثلا از رودخانه اردن و اونجا متوقف شدن که بتونن به یک سرزمین خشک و سرزمینی که در اونجا بتونن سکونت پیدا کنن حضور پیدا کنن. And so having crossed into the promised land, the first city that the Israelites came to was the city of Jericho, which had significantly high walls and was very difficult to conquer. و اولین شهری که در ادامه ورود به سرزمین موعود وارد شدن شهر اریکو بود که شهری بوده که به اصطلاح بلند بوده، دیوارهای بلندی داشته و بسیار دشوار بوده ورود به اون شهر. So to help the nation of Israel to conquer Jericho, God set out a very specific plan for the Israelites to follow. و برای اینکه به مردمان بنی اسرائیل کمک کنه که اون شهر رو به تصرف خودشون در بیارن، خدا یک برنامه بسیار ویژه برای بنی اسرائیل تدارک دید که اون رو دنبال کنن. They had to march in a particular order. They had to march all the way around the city for a number of days, so once a day for 6 days, and then on the seventh day, they then had to go around it 7 times. و اونها بایستی به نظم خاصی در اطراف شهر با تعداد خاصی جمع بشن و 6 روز در اونجا بمونن و برای روز 7م در اطراف شهر به صورت یک درمیان به اصطلاح نگهبانی بدن. So this was a very specific plan that God had outlined to them, but the Israelites followed it exactly. And God then made the walls of the city fall down, and the people were able to walk in and to take the city from the Canaanites. و این برنامه ویژه‌ای بود که خدا برای مردمان بنی اسرائیل تدارک دید، اما اونها این برنامه رو به درستی دنبال کردن و در ادامه خدا دیوارهای اون شهر رو فرو ریخت و اونها تونستن وارد شهر بشن. But as part of this conquering of Jericho, God had commanded that all of the treasure from Jericho was to be dedicated to him. But unfortunately, one of the Israelites did not obey God, and he stole treasure from Jericho. و متاسفانه یکی از بنی اسرائیلی ها اون به اصطلاح
اون گنجینه‌ای که از اریکو به اونها رسیده بود رو دزدید و اونها به اصطلاح اینگونه به نظر می رسید که نسبت به خدا تقریبا به جورایی خیانت کرده باشه. And as a result of that, well, then Israel were defeated in their next battle, but they soon learnt their lesson. They came to trust in God, and they went to continue around the area and defeating the Canaanite tribes. و در ازای این مسئله در نبرد بعدی بنی اسرائیل شکست خورد، اما سریعا این درس رو فرا گرفتن که به خدا اعتماد کنند و به اطراف ناحیه رفتن و به اصطلاح قبیله های کنعان رو یک به یک شکست دادن. And so it was that once this military campaign had completed, well, Israel were established in the land, and the land was then divided up into parcels of land for each tribe. و علیرغم اینکه این کمپ نظامی به اتمام رسید و کامل شد، بنی اسرائیل یک بار که این سرزمین به تأسیس رسید و این سرزمین به اصطلاح به دو نصف شد، یک نصف اون که هر کدومش به یکی از قبایل میرسید. So Jacob, going back to the time of Jacob, had 12 sons, and so there were then 12 tribes that made up the consolidated nation of Israel. And each of those tribes then had an area for them to live in. و اگه به زمان یعقوب بازگردیم، یعقوب 12 پسر داشت که تمامی این 12 پسر به 12 قبیله بنی اسرائیل مشهور بودند و این سرزمین هم به 12 قسمت تبدیل شده بود که هر قبیله در قسمتی از این سرزمین که سرزمین بنی اسرائیل به نام داشت زندگانی میکرد. So each tribe were then responsible for driving out the inhabitants in their particular area and claiming the land that God had given to them. و هر قبیله مسئول بود برای اینکه موضوعات اون سرزمین رو به عهده بگیره و اون مسئولیتی که خدا به اونها داده بود رو به انجام برسونه. However, we find that they did this with mixed results. Many tribes ended up living alongside the Canaanite tribes that they shared the area with. And this had then a long-term impact as they ended up mixed with unbelievers. و هرچند که این مسئله با نتایج متفاوتی روبرو شد، بسیاری از قبایل به این مسئله رسیدن که توسط قبیله های کنعانی در کنار یکدیگر زندگی کنند و این به یک تأثیر طولانی مدت خاتمه یافت که اونها توسط کسانی که به اصطلاح بی ایمان بودند و ایماندار نبودند با اونها قاطی شدن و به یک قبیله قاطی به اصطلاح تبدیل شدن. So that then sets the scene very nicely for where we're going to go next week, because it's in this context of Canaanites and of Israelites living beside each other that then starts into the story of the judges and moving forward in the rest of the Bible. و این منظره رو به زیبایی برای هفته آینده ما که به زندگانی و روابط کنعانی ها و بنی اسرائیل با هم دیگه میپردازیم به زیبایی نشون میده و در ادامه این مسیر در هفته آینده با هم دیگه خواهیم. But it also gives us the context for our last lesson for tonight, which is very much about the importance of putting aside anything that is going to distract us from the worship of God. و همچنین درسی هم برای ما امشب داره که اهمیت این که اون چیزهایی که باعث عبادت خدا میشه رو اونها رو جداگونه قرار بدیم و به اونها بپردازیم. به این اهمیت هم به عنوان درسی برای امروزمون پرداختیم. God had told Israel to get rid of the Canaanites out of the area and to only dwell with people of their own nationality and their own people who follow God, the God of Israel.
و خدا به بنی اسرائیل دستور عمل داد که با کنعانیان تنها با کسانی که از یک ملیت هستند و ایمان دارند با اونها ارتباط داشته باشند و ایمان خودشون رو حفظ کنند. But their inability to do this had disastrous consequences. And so it is for us. If we allow things to water down our following God, well, then it can have consequences for our spiritual development. و به خاطر اینکه اونها قادر نبودن رو انجام بدن، یک نتایج و دشواری ها و بدبختی هایی به سر اونها اومد که در ادامه به اونها میپردازیم. So each of us needs to have a look at our lives and to think about things which may not be a good influence in our lives and try to get rid of them so that we can have a more focused following and worshipping of the God of Israel. و هر کدوم از ما بایستی به زندگی خودمون نگاهی بیاندازیم و چیزهایی که بهمون اجازه نمیده که اون عبادت و عبودیت خودمون رو به اجرا برسونیم رو از زندگیمون حذف کنیم و به خودمون فرصتی بدیم که خدای بنی اسرائیل رو به درستی و به کمال عبادت کنیم. So that brings us to the end of our presentation for this evening. So thank you for your time and listening in this whistle-stop tour of the section of scripture from Exodus through to Joshua. و این ما رو به انتهای این گفتگو برای امروز میرسونه. ازتون از اینکه زمان گذاشتید و گوش دادید سپاسگزاریم و در اینجا به انتهای قسمت رسیدیم، در جایی که یوشع رهبری رو به عهده گرفت.